Wow. Come on, for the glory of the Lord, let's clap our hands for the glory of the name Jesus whom we worship today. Father, truly, you deserve the glory, the honor, and the praise. We are so grateful to you, God, because we believe you have gifted us with the power working of the Holy Spirit. Here we are, Lord. We are submitting to you. We are claiming, O Lord, and we are declaring that apart from you, we can do nothing. And what a privilege, Lord. Grabe mi ka privilege, grabe mi ka bless, Ginoo. Kay kinsa man kami, Lord, nga makaduol kanimo. We are but nothing. But because of your grace, Lord, gitagani mo kami og access. And today, Lord, mag-receive mi sa imong word, among tuuhan ang imong pulong, regardless sa among situation, Lord, ang pulong nimo mao ang gamhanan. Tagaay kami og pagtuo sa imong pulong aron mahawas kami sa among sitwasyon the moment adunay pulong nimo nga among pagatuuhan. Panalangini kaming tanan, among dawaton kini nga dako gayud ang among pagdaig pagpasalamat. In the name of Jesus, everybody say amen. Amen. Makalingkod na ang tanan. Wow, praise God for the wonderful time of worship. Amen. Are you blessed sa atong worship today? Mao kini igsoon ang pinakasentro sa atong pag-anhi to declare and to lift up the name of Jesus. That's why dili mi musugot, and I believe mao sa imong tinguha nga muanhi lang ka dinhi for the sake of pag-anhi dinhi, but we really wanted, as we prepare the atmosphere, as we pray for you, as we pray one with another, that as we come, we will truly encounter the presence of the Lord. That is our longing gyud sa atong kasing-kasing. No? We pray nga, Lord, dili na kami gusto ni atong religious na spirit. Dili na mi gusto, Lord, katong traditional lang nga kind of Christian. Dili na mi gusto, Lord, adto muanhin nami sa among next level of experience. That every time, doon ay sama ani nga opportunity, doon na kay longing sa imong heart, nga mo yung ka, Lord, gusto ko maka-encounter sa imuha. Because it is only then, maulang yun na ang pamagig zoon, nga doon ay turn around, change sa imong life, the moment you are going to encounter the presence of God. And to encounter the presence of God, it is by faith alone. The moment doon ay mga declarations sa word, God is looking for faith. God is looking for person nga motuo. Iyang i-claim ang word. Adunay faith nga mo-arise sa iyang heart. And the moment dunay faith na mo-arise, then that's the time na ang word mag-works. Pero kung walay pagtuo, dili mag-work ang word ni Lord. Kaya ang currency nato sa atong pagduol sa presence ni Lord, faith alone. And that faith, mulambo siya the moment you keep on hearing the word. No? Walay faith nga mulambo kung walay pagkadungog sa pulong sa Ginoo. Kaya atong gipili nga maghimo ta og sama niini nga panagtigom it is an exclusive, personal nato nga pagabuhaton. The praise and worship song is for us to give all the glory to the Lord and to prepare ourselves. Kumbaga, gibuksan nimo ang sandayong. The moment mag-praise ka sa Ginoo, gi-open nimo ang sandayong. Doon ay opening so that the moment si Lord mag-speak sa imo, kana nga agianan is open, then you can receive your portion. Are you excited for the word? That is really what the Lord wants us to have truly in our lives. And you know what? Kung ang imong heart is right, regardless unsa ang word nga ihatag sa imo ni Lord, imong i-adjust ang imong kaugalingon. Dili ka mag-resist, no? Dili nimo i-debate ang word, but mag-speak ka, Lord, I need your word so that it may change my life. Og mao na ang pinakanindot nga prayer nga atong dadon kanunay diha sa atong Ginoo. The topic that I'd like to share to you this morning is very exciting. It's all about enjoying freedom in serving the Lord. Is that great? No, as we serve the Lord, let us enjoy the freedom. Ang pag-serve kay Lord,
kagawasan ni igsoon. Dili ka nasulod sa bondage, where in fact doon na kay kagawasan. And as you serve the Lord, dapat adunay kind of attitude nga imong i-develop. Mag-enjoy ka. Ingna imong katapad, mag-enjoy ka. Dili siya enduring, kay kapoy na. Pero kanang enjoying, dili nimo mabati ang kakapoy. No? Kung aduna kay adtuan nga lugar, bisag unsa na kalayo, unsa ka na panay baktason ninyo nga bukid whatsoever, pero ang imong mindset gusto ka mag-enjoy, walay kakapoy. Ang kakapoy iniguli nimo. No, iniguli nimo sa balay, humana ang tanan nga kalipay, dito na nimo mabati ang kakapoy. Pero kato sa tanan nag-compensate because do na kay attitude nga gidevelop, nag-enjoy ka. Kaya ang pinakanindot nga mindset nato kanunay when we come to serving the Lord is the mindset of enjoying the Lord. Nganong mag-enjoy man ka? Because the Word is telling us that He has given us so much. Ingna imong katabad, so much. Grabe ang gihatag ni Lord sa ato. Pero nagkinahanglan siya og eyes to see, eyes to be opened, ears nga magadungog nimo, meaning the spiritual. Because there are so much, grabe, dili nimo mabilang. Where in fact, the moment ma-open imong eyes of understanding, malula ka sa gibuhat ni Lord sa imong life. You begin to go back sa imong kagahapon nga grabe, bisag unsa akong gihimo nga dautan, bisag unsa ko kamaot sa akong kinabuhi in the past, but the moment akong embrace ang love ni Lord, grabe kaayo, so much ang iyang gihatag sa ato. And when you understand that, kung nakasabot ka niya na, you cannot afford nga mag-keep silent. Mao na makita nimo ang mga tao nga gawas no na sila mag-serve kay Lord, grabe active sila. No, walay kakapoy, walay kaluya sa ilaha. 24/7, 7 days a week, ang mind nagaisip, Lord, how can I praise you? How can I give back to you the glory and the honor? Why? Because that person, nagsugod siya sa pagbilang. Gikount niya ang blessing. No, there is a song, old hymn song, nga ningon, count your blessing, name them one by one. And the moment you begin to count your blessing, you cannot name them. So many. Ingay mong katapad, daghan kayo. Is that an amen? So gusto na ako magkaroon tawag mindsetting this morning that when we say God is good, He is truly good. And when you think about the goodness of God, there is praise na magawa sa imong bibig. Kaya mapansin ninyo ang atong ginahimo din, dili ta pwede maghilom. Dili ta pwede mag-steady lang na mura lang kandila nga gisindihan o niya naghinay-hinay o kapaupos. Dili. Gikinahanglan ka mag-enjoy. Because mauna ang design ni Lord sa ato. Wala tagi create ni Lord ibabaw ning kalibutan para boring ang imong life. Wala. Si Satan lang ang replano nga dauton niya ang tanan. And when the moment naging successful for sometimes si Satan sa imo, mao nang reason nga nung dili ka mag-enjoy. Grabe problema tanan ang imong giatubang. Masolve karon na po'y lain nga problema. So walay katapusan. And then the reflection is maepektuhan ang imong physical. No? But the moment magbigin ka sa pag-think about the goodness of God, even gani sometimes ang imong edad dili na halata sa imong dagway. Oh, lingian na imong katapad. Halata ba? Og imo nang pangutanon sa iyong edad, masyak ka, ha? Abi na kog ingani na imong edad. Uy, medyo negative. Pero sa dihang nag-start na siya nga mag-serve kay Lord, malipayon, matingala ka. And even that person, it doesn't matter na sa iyang edad. Maingon na siya, you know what? Age is just a number. Why? I am enjoying. Wala na siya nagabilang, bitaw nga, pag-abot na kog 60, mo retire na ko, pag-abot na kog 65, masakiton na ko. Wala siya gaisip ni Ana. Ang iyang ginaisip, Lord, because of your goodness, I would like, Lord, to enjoy my life. There are so much good. Mo na nga, ako no, malula kayo ko when it comes sa words sa atong Ginoo. First nga verse nga kung gustong ibasa diya sa inyo, basahon sa inyo is Psalm 32 verse 1. Ako ning gi-choose nga verse because this is so powerful nga dapat ma-receive natong tanan this morning. The Word of God in Psalm 32 verse 1, pwede ba nato dunganan pagbasa? Really want to read.
Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Ingay mong katapad, you are blessed. See? Blessed is the one. In another translation, blessed is the person. Blessed is the man. Ikaw na. Nga ang imong mga kalapasan, transgressions are forgiven. For me, mao ni ang greatest blessing that I receive for my life. That I am forgiven. Ano ningon siya? Whose sins are covered. Og mao ni ang kind of reflection nga dapat i-receive nato kay ang nagahatag ka natog kaguol o kagulanan sa atong kinabuhi tungod sa atong maot na kagahapon. But the moment this morning nag-decide ka, Lord, I surrender my life to you. Lord, I renew my commitment to you. Lord, I embrace what you have done on the cross. No, kaganina, grabe, direct ang atong attention sa cross. Unsa man rin ang cross, mao kana ang ending sa tanan nga kasakit nato when someone died on the cross. So in fact, natay basahon nga text niya na this morning. Another translation, how happy is he whose wrongdoing are forgiven and whose sins are covered. So, happy dapat ang life. Kaba mo ang nakapaguol sa ato, ang sala. Mo na kung ang imong katapad magsige nagkaguol, ingnon nimo siya, alam ko na. Okay? Pero pag tanaw nimo nag-smile, alam ko na din. Because happy is he whose wrongdoing are forgiven. So therefore, you choose to believe and to receive the Word of God. That is why we call our gathering every Sunday, it's a Sunday celebration. A celebration for everyone who received the forgiveness. That way, in fact, walay lain nga makapasaylo nato totally sa atong sala. Walay lain, only one. Only but the Lord Jesus Christ. Kung gituuhan nimo nga bayaran nimo imong sala, antusan nimo imong sala, magsakripisyo ka sa imong sala, you are wrong. Because dunay available nga invitation gihatag ang Father sa atong tanan to just come before me, honor my Son, the one who sacrificed for you, and then after you receive that, then embrace the kind of life that I have given to you. It's all about faith, igsoon. Daghan mga tao, dili sila mutuo nga gipasaylo na sila silang mga sala. Kay gusto nila sila pagyud ang maningkamot. Mao na naghimo sila maayo, nagbuhat sila mga nindot nga mga butang kay ang ilang isip pinaagi ani pasayloon ko sa Ginoo. Mali igsoon as far as the word of God is concerned. Dapat una imong embrace so that magkaroon kag happy face, joyful life, a life of celebration. So that ang imong disposition sa life is correct, tama, because ang imong foundation is the Word of God. Are we learning this morning? Amen. Romans chapter 4, verse 8. Ingon ang Bible, blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Hallelujah. Can I hear hallelujah? You shout hallelujah for this because it's really a blessing. Meaning, hallelujah, praise the name of the Lord. Ingon siya, blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Can you imagine that? Kung wala kay pagtuo ni ana, dudahan mo na, ha? Wala nag-count ni Lord akong sala? Imposible. Oops, wala kay pagtuo. That's why we need the Word. So that ang imong mindset maplastar. Mahaluna siya. Aron mag-adto ka sa imong next level of your life experience. At kung masabtan lang yun ni Satanan, this is the best experience, again, nga ang person could ever have. Because si Lord naghatag siya nini, ultimate answer ni sa atong life. Akong gilay down kani nga foundation kay mao ni ang tinuod nga reason nga mag-enjoy ka sa imong freedom. No. Ang tao nga wala nag-enjoy, bandage na siya. Dili siya mag-enjoy. Bandage eh. Ang tao nga mag-celebrate, katong doon na siya kagawasan, mag-celebrate na. And life of a Christian
who knew the Lord, who received Jesus Christ, and walked according to His path or His ways, doon na siya'y enjoyment nga life. And along the way, imong masinati ang kind of process sa atong kinabuhi. This is the foundation, very important foundation. And we need to believe on the Word of God. Galatians chapter 3, verse 13 and verse 14. From the EMP nga version. Of course, daghantag version sa Bible, but I choose this version because na ako'y gustong emphasize out of this verse. Christ purchased our freedom. Can I hear an amen? This is a profound truth. Kamatuoran ni Igsoon. Wala tay kagawasan tungod na bondage sa sala, pero si Kristo iyang gipalit. He purchased it. Og dili kwarta ang iyang gigamit sa iyang pagpalit. It's all about His blood. Grabe ka costly. Kung kwarta lang unta kung bulawan, daghan kay sag bulawan. Pero it's not enough. It's all about His blood, His life. Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who hangs or crucified on a tree or in a cross." Kini siya, kay balo na taniini. Na-inform na taniini. Grabe na ang information about the death of Jesus Christ on the cross. But my question is, do you have revelation? Another question, do you have experience? Do you believe by living? Kaya ang tao nga nag-believe, iya nang ikinabuhi. Ang tao nga nag-believe lang pero di siya magkinabuhi, he is not believing at all. He is just being informed. That's why gusto nato masabtan in this context karon sa atong pag-worship kay Lord, na mauni ang kind nga gikinahanglan sa tanang katawhan so that makalingkawas ka sa imong maot na sitwasyon. O walay amount sa imong kakayanan nga kaugalingong kaalam, but it's all about believing on the work of Jesus Christ on the cross. Can you imagine this again? Gipurchase kaniya ang kagawasan nga dugay nimong gipangayo, gipangita, gipalit na ni Lord ang iyang gusto na lang imong dawaton. Iya kang gilukat sa atong pagkatinunglo. Grabe. Curse. Tunglo. Og mao ni siya ang great nga divine exchange nga gihatag sa amahan sa ato, kanang curse into blessing. Gikan sa pagkatinunglo, padulong sa kinabuhing panalangin. Can I hear an amen? Igsoon, you believe. Let us believe on this. Kay mao ni ang atong kagawasan. Aningon sa dinhi, ang tanang condemnation nga para unta nato, gitudlo ta nga ingana ta, kinahanglan ta silutan, ingon si Jesus Christ, ako na. On His behalf, on my behalf, ingon si Lord, ako na by hanging on the cross. Therefore, ang next na verse will be your blessing. Are you excited for the next verse? Verse 14, atong basahon dungan, ready, 1, 2, read. In order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might also come to the Gentiles so that we would all receive the realization of the promise of the Holy Spirit through faith. Ingay mong katapad, through faith. See? We are Gentiles by identity. We are not Jews. We are not Israelites. Therefore, very specific ang word ni Lord. Ingon siya, so that in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might also, ayan, meaning to say, unsa ang gipromise sa Ginoo kay Abraham. Kaya kung na Bible reader na mo, nag-meditate na mo sa word ni Lord, grabe ang life ni Abraham. Grabe ang pagbuhos sa blessing sa Ginoo kay Abraham. O kung saan kapital ni Abraham? Faith. Nagtuo siya sa word ni Lord. He is counted as righteous because Abraham believed. Maura ang iyang kapital.
So ingon ang Ginoo, ang blessing nga para kay Abraham muadto sad sa mga Gentiles, dili siya kaliwat by dugo o by biological lineage ni Abraham, but by virtue of my identity kay Lord Jesus Christ. Ingon si Lord that the blessing may come so that we would receive the realization of the promise of the Holy Spirit through faith. Ang Holy Spirit, igsoon, mao ni siya ang mo-guide sa imuhang life, padulong sa destiny nga gidesign ni Lord sa imo, padulong sa original design unsa kanindot ang kinabuhi. Meaning to say, dili ka nag-inusara. Meaning to say, dili na mo mahimo kung ikaw ra. Meaning to say, bisag unsa pa ka maayo imong pagabuhaton kung wala ang Holy Spirit nga imong gi-honor, ang ending ana gihapon zero, bagsak, walay eternity. Kanayan, amen. So imagine now, kung imagine ka karon unsa may blessing na kay Abraham, malula ka. Where in fact, ang blessing kay Abraham, gitawag nato nga generational blessing. That's why in the Bible, we call it the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And after the God of Jacob, the 12 tribes of Israel, so on and so forth, and it became a nation. Imagine that. You know what? When I understand that revelation upon my life, yun ako, Lord, muadto na ko sa next level. For sometimes, as a pastor, I'm also a victim of a religious man. Gusto lang ako, ritual lang ang Domingo. Mangabot ang membro, walihan, mangantami, humana, in Jesus' name, amin, kita tasong Domingo. Religious na lang ang dating. One day, nahimusad ko nga, gitawag na traditional pastor. Pag may gani kag traditional pastor, okay na, nay 50, nay 70. Importante, mahilangit ming tanan. Traditional mindset ang naasa ko before. But when I begin to understand the ways of the Lord, the word of the Lord, the revelation of the word, ako, Lord, dili pwede. Because when I understand that John 3:16 speaks about the world. Kung sa gingon sa John 3:16, first line, for God so loved the world. When that world became a rema into my mind, and ako, Lord, tibuok kalibutan man day ang imong luwason. Nganong mag-settled man kog 50 70. Now I begin to understand that I need leaders. Aron ang work ni Lord mo spread. Because I am limited. Pastor Rayones and I, we are limited. And when we understand that sadang nag-raise up with leaders, kulang pagyapon, di pagyapon paigo, then the next level is still the leaders, because it takes a person to understand the ways of the Lord if that person has a leader to lead him into the feet of Jesus Christ. Ingnay mong katapat, you are a leader. Meaning to say, mag-raise up kag person nga wala pa nag-serve kay Lord, i-lead nimo siya kay Lord, and then that person one day masama sa nimo nga leader. That's the way the Lord reveals so that the blessing will continue to flow. Because it is a generational blessing. In the spiritual side, mao kana. But what about the material, the financial? When you study the life of Abraham, walay sama kaniya kadato. When you study the life of Isaac, the same lineage, the same DNA, and he became very rich, very prosperous. Meaning to say, nagsabay ang ilang identity serving the Lord under material blessing, and that material blessing nag-serve kanila nga the more sila maging faithful nga mag-serve kay Lord. Ingnay mong katapat, that is your portion. Are you excited for that? So dili lang ka-limited on the spiritual nga, Lord, dato kay ko sa spirito, Lord, grabe daghang kog bersikulo, grabe daghang kog memory verse. Praise God. Go to your next level. What about the material blessing? Because the Lord will also bless you. Ug unsa ang imong dapat buhaton? Pangandam ka to become a good steward and a good manager. Can you imagine?
Estudyante ka pa, manager ka na. Sa balay ka lang, asawa, wala ka nakagraduate, nakasabalay, pero manager ka. Unsa imong gi-manage ang blessing ni Lord nga moabot. So kitang tanan adunay portion. That's why kini pa lang 2 verses, grabe na. Kung i-study nato ni siya, dili ka mo sugot, nganong naglisod ko karon Lord, dili nimo akong portion. Give me the wisdom, Lord. The more ko nga magsik sa imong word, the more ko nga magkutaw-kutaw sa imong pulong, Lord. Aron masabtan ako ang imong pamaagi. And this morning, you know what? Mao ni nga atong pagatun-an. Dunay chapter sa Bible this morning nga atong pagabasahon. And I believe you are here today, you are ready to receive this because you know what? Naay mga butang na atong hisgutan nga imong tanggalon og naay mga butang na atong i-embrace. All from the Word of God. Are you ready? Atong basahon ang text. Makita sa Galatians chapter 5. Taas-taas siya nga verse or text sa Bible, pero I know, dako kay ni siya og katabang sa ato. But before that, let me just, excited ragi kay ko, no? Let me just show this picture kasi na-picture rin nga akong gibutang. It's all about the divine exchange is our portion in Jesus. Hapit na ako na miss, no? Pero mauni siya ang gusto na akong reflection before tamo ato sa text. Divine exchange is our portion in Jesus. Unsa man nga divine exchange? Number 1, from bondage to freedom. Amen? Divine exchange, from bondage to freedom. Number 2, from darkness to light. Number 3, from poverty to abundance and prosperity. Can I hear an amen? Number 4, from sickness to murag hinay. From sickness to Number 5, of course daghan na, naglimit lang ko sa 5. From nothing to something. Mao ni ang gusto ni Lord nga ma-change, ma-transform sa imong life. As we serve the Lord, dili gusto si Lord nga magpabilin ka, you are in bondage of sin, you're in bondage of vices, you're in bondage of many things na di ka makausad. Dili na nimo portion. Number 2, dili gusto si Lord nga magpabilin ka sa darkness, kangit-ngit, dili niya portion sa imo. All throughout sa imong life, kangit-ngit. Unsang kinabuhi nga kangit-ngit, kagubot na. Pag nakasangit, way klaro ang imong agianan, kay niglakaw niyo, madagma, kangit-ngit man siya. So meaning, kaguliyang kagubot, dili na nimo portion. Can I hear an amen? Dili portion nimo sa pag-serve mo kay Lord, nga nagpabilin ka sa imong kalisod. Amen. Dili nimo na portion. Di ka magpabilin diha. Pwede nga na ka diha karon, pero dili ka taga dinha. Anyone can receive that? See? Kaya bisan usay sa atong dugay na pastor, grabe, ang among pamilya, lisod na ni, murag di na mi kahawas ni. No, have faith in the word. Dugayng panahon, gitaptapan ang atong mindset sa lies of the enemy. Kay nagamit man tag logic, unsa man ang logic nimo, wala mi yuta, wala mi negosyo, wala gani ko klarong trabaho, paano ko madato? That is a mindset of a carnal person. That is not the mindset of the Lord. That's why poverty is not your portion. Can I hear a shout, amen? O dapat, you know what? Kung mag-isgot ko kanang poverty, kalisod, no? Makigbuwag na kadiha dapat. Kinsa may nakigminyo ninyo sa kapobrehon? Kanang tildit do aspart ba kapobrehon? For better or for worse. Di kita magbuwag ha? Walay sama ni ana dapat. Is that an amen? Gusto na ko, maupirahan ninyo mga utok karon kadtong mga nagpabilin diha nga mindset. Ayaw tanawa imong background, ayaw tanawa ang imong ginikanan, imong kaluluhan nga way nabilin nimo. Ang tanaw nimo karon, Lord, unsay portion di ay nga dapat para sa ako. And when you begin to look at that, mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Mausab ang disposition nimo sa imong life. Nga naman, from now on, you will be asking wisdom from the Lord. Di na ka mag-depend sa imong iniskwelahan. Ang pag-eskwela, maayo, pero wala diha nakalimit ang imong pag-asinso.
Number 4, from sickness to healing. Kinsa dinhin ninyo hangtod karong ginapangga ninyo na inyong mga sakit. Kini nga sakit ako ning panggaon. Di ginamuhawa kay imong gipangga. Hangtod naghimo na kag covenant. Till death do us part na pod ka sa sakit. Do you think that is your portion? No. Kaya dapat maghimo kag declaration. Dili ni akong portion, nag-serve ko kay Lord. Yes, it might be bunga ni sa akong sayop, mali nga panggibuhat kanito. Resulta ni karon, pero in the name of Jesus, I can cut off any kind of sickness over me as apply the blood of Jesus. Can I hear a shout amen to that? And all things for good, the Bible said. All things for good. Number 5, from nothing to something. Walang-wala, pero one day, nakakamangha na. Noon, kaawa-awa, ingon pa sa Tagalog. Ngayon, ano na? Kahanga-hanga na. Kaya huwag kang manatili sa kaawa-awa na sitwasyon. Darating ang panahon, magiging kahanga-hanga ka na. Marami nang lalapit sa iyo, magpa-selfie na sila sa iyo. Magpa-picture na kasi mayroon nang nangyari sa buhay mo. Is that an amen? That is our portion. Why? We are representing the name of the Lord. Kinsa maning name nga atong represent? King of kings and the Lord of lords, the highest of all, the maker of the heavens and the earth. And now, ikaw iyang anak, so asa mang kaliwat. Think of it. So kung wala pa kanina karon, walk through it nga padulong kanina. This is exciting igsoon. Pero daghan mga tao gihapon maminaw sa hunghong sa enemy. So let me bring your attention to the passage para ma-enhance nako ning atong gihisgutan. Kining akong hisgutan sa sunod igsoon, this is the word of God. Kay usahay man God, nindot makadungog og mga powerful nga words. But what about the detail? Drita sa detail. Because the detail we speak about, mao man day ni dapat nako buhaton, mao man day ni dapat nako biyaan, mao man day ni dapat nako talikdan, ug mao sa day dapat nako embrace. It's all in the Word of God. Kaya kung dili ka maminaw og tarong, iakusar nimo ang church. Kaya daghan mga tao karon mag-accuse sa church like us. Nga naman mingon sila, diya sa inyong church nyo kay daghang bawal. No. Listen to the word. Read the word. Ang problema man God, kung dili nato expose ang word ni Lord, ang ato lang paminawon katong mga nindot lang mga pulong, katong hallelujah, praise the Lord bless you. Praise God, pero half na siya. Ang truth is, there is something na gusto ni Lord i-uproot, tanggalon ba? Para adunay bag-o nga isulod. Og dinhi, I pray, nga walay usa sa ato this morning nga ma-miss nato ni siya nga kind of life kay si Lord andam gayod na mo bless sa imo more than you ever think or imagine. Galatians chapter 5. Start of course sa verse 1. Ingon siya dinhi, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. Kinsay naghimo sa atong tanan nga mahimo tang gawas nun? Si Jesus Christ. And do not, verse 1 pa lang, atong dunganon magbasa sa next line, ready, 1 to go. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Before ko magpadayon, gusto na ako i-state sa inyo. Ang salvation, libre. Pero ang pagpa-disciple, costly. Daghan mga tao, gusto lang sila maluwas. Di sila gusto magpa-disciple. That's why one day, na-confuse sila silang salvation. Kaya wala man sila nagpa-disciple. Pero ang tao, nga gusto siya makasabot sa next level of his walk with the Lord, mag-submit na siya for discipleship because mao ni siya ang gina-process nato. Ang first line diha, nanatay freedom. Gihatag ni Jesus Christ, libre. Pero naatay part nga buhaton sa next. Ingon siya, do not entangled again.
ayaw na pagbalik, pag-usab didto sa lugar nga diin imo nang gihawaan. Unsa man nga lugar? Lugar sa pagpakasala. Lugar nga walay word ni Lord. Ayaw na balik didto. Is that an amen? So natay role to play. Muna gusto na ko maminaw ta pag-ayo para dili nimo ma-miss out ang words sa Ginoo. Verse number 2. Testimony ni Paul. Iyan ang personal testimony siya. Indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. Unsa man ang circumcision, that is part of the good work. Ritual nila kaniadto. Verse number 3. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. Meaning, kung magtuman lang kag sa balaod para ka maluwas, tanang balaod tumano nimo, but you cannot. Sala ra gihapon. Verse number 4. You have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. So this is all about now, the grace of God. Ingnan mong katapad, the grace of God. Wow, kanindot kayo nga ang grasya sa Ginoo sa ato. Verse number 5. For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. This is the process. Pinaagi ni ana ang Espiritu nagahulat nga dunay paglaom nga kitang tanan mamahimong matarong pinagi sa pagtuo. Ang atong pagkamatarong dili pinaagi sa atong maayong binuhatan, kundi pinaagi sa pagtuo nato o pagsunod sa kabubuton sa Dios. Verse number 6. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Kinsa man tang higugmaon sa Dios. Wa tay angay nga higugmaon ni Lord. Ako walay angay. Pero na ang iyang grace and love nga nagflow sa ato. Can I hear an amen? Verse 7. You run well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion does not come from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. Later, doon natay emphasize niya na nga mga points. No? We just read this first until mubalik taon niya for emphasis, some emphasis. Verse number 10. I have confidence in you, in the Lord, that you will have no other mind. But he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. No? Daghan mag-trouble sa ato. Di sila kasabot sa imong gihimo karon. Especially katong wala diri, di sila kasabot kasi nag-decide kay. But imong gihimo in response to your understanding sa word ni Lord. Verse 11. And I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased. Why hinungdan ang Calvary sa cross, kamatayan ni Kristo, kung ang akong pag-execute karon pinagigyapon sa maayong binuhatan o bagtuman sa mga balaod. I could wish that those who trouble you would even cut themselves off. Now, how we wish, Lord, wala na untay magsamok-samok na ako. Lord, wala na untay persecution, tuloy-tuloy na unta ba? Nag-wish si Paul. Pero naamang yun. Na magi-testings. Na may mga testings? Kinsay nag-experience ako mga testing sa life? Uy, almost na, no? Praise God. Kay naa siya. Meaning, para mahimo kang tinuod. Kaya kung walay testing, dili ni mo ma-prove nga tinuod. For you, brethren, have been called to liberty. Kung sa'y pagkatawag ni Lord sa ato, kagawasan. Wala ta niya gitawag na mag-antos. Wala. Kagawasan. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh. Can I hear an amen? Meaning, ayaw i-abuse ang grace. Ayaw i-abuse ang love. Ayaw i-abuse. Nga anyway, si Lord mo pasaylo man, do not abuse. That is Paul's admonition sa ato. But through love serve one another. Verse 14. For all the law is fulfilled in one word. Even in this, you shall love your neighbor as yourselves. Powerful kayo ang word na love. No?
So, kinsa man imong neighbor? Sa man nagtiayon, kabo mo kinsa imong neighbor? Ang imong bana, neighbor nimo na. Every time mo tulog, niyara kong neighbor. Oh. So, love your neighbor. Amen ba? Context nato na sa family. Amen. Verse 15 and 16. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. So dunay warning. And say then, walk in the Spirit, and shall not fulfill the lusts of the flesh. Nadri ang secret exon, walk in the Spirit. O ang imong mga unod ng tinguha, dili na siya mag-iral pa because you're walking in the Spirit. Verse 17, for the flesh lust against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. This is the reality. Dunay kaguliyang kagubot within us, the work of the flesh and the work of the Spirit. Contrary na sila, kaya ayaw nagkatkurat nga doon, nga namang gimang kagubot, there is the battle within us. Kaya kung magtanaw lang ka ng kaguliyang sa sulod, ingon ang Bible, then dili nimo maadtuan ang imong dapat adtuan. Hangtod na lang ka wish ko lang, pero diri ka ra kanunay. Because you always entertain the things inside. Naga-struggle. Flesh and self kanunay. Tingnan mong katapat, go to your next level. 18 and 19, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Say amen. Now the works of the flesh are evident. In other words, obvious. Ang work sa flesh. Take a look on this. Ato ning isa-isahon. Unsa man na siya? Adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, selfish ambition, dissension, heresies. Obvious? Makita ba sa palibot? Naa sa ato before? Before? Or naa paghihapon? Oo, nagsamot naghilom. Murag, pastor. Murag manginsulto mga pastor, maninuod mga pastor. Word ni Lord ang atong gisgo. Mao nang ingon ako sa inyo. This is the word of God. Pero magkatabang ni sa ato. So obvious. So studihin ninyo, basig na ninyo, ato na nang biyaan, obvious man. Kanayan, amen. Verse 21, naapagyod, envy, murders. Unsay sunod? Drunkenness. Atong Bilisayon, hubog-hubog. Ato paging palaluman, palahubog. Grabe na, no? Nasa Bible, igsoon. Rivalries, and the like, meaning, ogdaghan pa. O unsang gingon ni Pablo, of which I tell you beforehand, just I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Kaya kung imo ning i-preach sa mga tao nga wala sila revelation of the word, moingon sila sa imo, ikaw manghukom man ka sa amo. Gi-judge mo ba? Mao nang ilang itubag. Pero sa Bible, klaro man. Dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Tungod aning mga babag. Hilom na, no? Ang uban, nagduko-duko na.
Ay problema igsoon, nay grasya sa Dios. Ingay mo katapat, nay grasya sa Dios. Oh, mao ni nakanindot pag naa ka sa presence ni Lord. Kay dili ka i-condemn, i-convict ka, i-convict. No? Mga asawa karon, sige pa pastor, sige pa pastor, sige pa kay sige pa, idugangi pag yun. Mga asawa karon ba, no? O mga bana po, akong asawa pastor kami, maritis na kayo, maritis. No? Ako na may baton nyo, Dre. No, this is the word of God. Tanaw na to ang next nga verse. But, ingnan mo katapat, but. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. So naay tanggalon, pero naay isolob. This is purely the word. Sige atong ipadayon hangtod sa 26. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desire. So kinsay mag-crucify ani? Ikaw. Kinsay mag-surrender ani? Ikaw. Ikaw ang mag-crucify. Ilansang ko ni Ginoo kining akong kini ikaw. Meaning you surrender. Kay bisan pag unsa na kog duol nimo, bubuan ta pagkag usa ka botelya nga lana para lang gid ka ma-anointed. Kung dili ka mo surrender, way hinungdan ng lana. Gamito na lang ako na ipritog isda, makakaon pa ko. Pero kung ikaw mismo mag-surrender, dunay crucifixion nga mahitabo. It's all about self. Balik ko na akong 24. And those who are Christ's love crucified. And those who experience the love of God, the embrace of God, sila na mismo nag-surrender na. Nagpalansang na ang ilang unod-non nga mga tinguha. O nagpa-disciple na, nagpa-guide na sila, aron dili na nila balikan ang ilang dati na kinabuhi. Even kami ni Pastora, until today, nagpa-disciple me. Kaya wala pa mi nakaabot sa pinaka-top perfection sa mga life. Wala. Why? Because discipleship is a lifelong journey. That is the cost of being a disciple of Jesus Christ. Verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Meaning to say, kung giingon nimo karon nga born again Christian ka na, nagpuyo na si Jesucristo nimo, then sa imong paglakaw, kuyog na siya. Sa imong mga pulong, siya na ang kuyog. Sa imong mga plano, kauban na siya. That is walking in the Spirit. Unsa ang religious nga mindset? Ang religious nga mindset, si Lord makitaan lang sa church. Dito lang si Lord, Ginoo. Sa ilo ako, Ginoo. Thank you, Lord. Pag gawas nimo, bye-bye, Lord. Kita ta sunod Domingo, Lord, ha? Himo na po kasi imong dating ginabuhat, dili na mao ang verse. Walk in the Spirit. Kanayan, amen? Ang imong balay, simbahan na nimo. Ang imong opisina, prayer room na nimo. Wherever you are, that is walking in the Spirit. So pagkanindot, pagkana maoy magmanifest sa ato. Grace ni tanan sa Ginoo. That is why we understand discipleship. Kinabangay ta. Connect. Pag naay mag-follow up nimo, salamat brad kay gi-follow up ko nimo. Salamat brad kay nag-text ka. Meaning, gikinahanglan nato na. Dapat ang disciple, pag dili na mo-connect sa imong leader, muna huwag naman nag-connect akong leader, na unsa naman ko ani. Ikaw na'y mangita. Kaniad to, hay, salamat, wag gid ko na napansin. Salamat, kay wag ko na. Nagpasalamat pa, kay wag na follow up. No. Lahion nato ang atong response. Can I hear an amen to that? Amen. Verse 26, last verse so far, kini nga chapter. Atong dunganan, really want to read. Let us not become conceited,
provoking one another, envying one another. Kanayan, amen. See? So ayaw pagtanaw sa imong katapad, i-judge nimo what's wala, no. But the opposite to that is, let us help one another nga mag-grow ta in the Lord. Of course, pagtanaw nimo sa imong silingan, imong kauban sa church, nagi kay pwedeng ikasaway niya, kay naa man gyud pod. Pagtanaw po niya sa imo, mas daghan siya na ikasaway nimo, gubot na. Pero what if na kay nakita niya nga sayop, but still, mayon ka, Lord, I pray for this brother, Lord. Have mercy, Ginoo. Pagkanindot, you help one another. Sige, let me go back sa mga points nga akong gi-choose for my emphasis this morning. The blessing of His Word. Number 1, the commanded freedom. That's the point number 1. The commanded freedom. Kanino mo ang kagawasan, gi-command ni Lord. So kay gi-command ni Lord, pag dunay commandment, dapat dunay mo respond. Kay dili mahitabo, ma-fulfill ang gisugo kung walay nagtuman. So unsa ang commanded blessing? Verse 1, balikan nato. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. That is a command. Do not be entangled again. Kay gi-command niya ang freedom, your response is, ayaw na pagbalik dito. That is a commanded freedom na continuous nga ma-experience nimo. Even sometimes, murag makalili ka dito, that is the reason nga doon tayo gina-practice nga basic lifestyle nato para di na totally na gyud nga makahawa ka dito kay dili ni siya overnight. Ingnay mong katapad, this is process. So ayaw ka-discourage nga gusto na ginunta ko mubiyaan, hindi pa mangyud tabangi ko. So a lot of people mong tabang nimo and then magpatabang ka and then one day total free ka na. Pero kung radical ka nga believer, radical, unsa man ang radical, pag-decide nimo biyaan na nako ni, because I heard and I learned there are disciples nga grabe ka radical. Naputong uban nga hinahinay lang sila. Radical, biyaan na nako ni, karon dayon biyaan, nabiyaan gyud niya ang mga butang nga nakasayod siya nga dili gyud maayo. That is a radical decision. It's up to you how to decide. But the point is, do not go back to that life again. Amen? Praise God. Another verse, akong idugang verse number 13. For you, brethren, have been called to liberty. Gitawag ka. Nadungog ba nimong tawag? Nga pagawason ka ni Lord sa imong kahimtang nga maot? You have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Kasi tanan, kining nahitabo sa ato, grace ni Lord. Wala kay effort nga gihimo. Nagtuo ka lang, nagsalig ka, gituhan nimo ang gibuhat niya, gi-apply nimo ang blood by faith, grace ni sa tanan. Pero kung dili nimo ni siya ma-appreciate, ibali wala nimo ni kini nga grace. Daghan mga nagsugod nga wala nagpadayon, nibalik. They abuse the grace. Pero kay buhi pa man na sila, kung mabalik sila kay Lord, still dawato na sila 100%. Minister to those people. Do not condemn. Ang akong principle personally, hangtod buhi na, may paglaom na. Bisan pag grabe ng kinabuhi diha, hangtod na ginawa pa, may paglaom pa na, nga makabalik sa tibsabakan sa Ginoo. Bisan pa naglubog na sa sala. That is grace. Pero kitang tanan nga karon makasabot sa grace, ingon ang word ni Lord, ayaw i-abuse. Do not use liberty as an opportunity for the flesh. Tagan ta mo simple lang nga illustration for this. Kanang gina-abuse nimo ang grace mao kini. Kahibaw na ka nga sala na imong buhaton, imo paging planuhon nga buhaton, pero ang imong mindset mao kini. Anyway, after buhaton ako ni Lord, mangayo lang kog pasaylo. That is abuse of grace. Amen? Very simple lang yun kana nga illustration para masabtan ninyo unsa ang gusto ni Lord nga ma-develop para sa ato.
That is the number one point, the commanded freedom. Number two, the important warning. Do you like warning? Warning is very important. Pamatngon ka. Unsa man ang warning diha? Verse number 9 and then verse number 15. Grabe nga warning din, tanawan ninyo. Sa mga Rose Bake Shop Bakery, kasabot sila ani, unsa ni ang pasabot aning little leaven leavens the whole lump. Gamay lang nga libadura pero pwede siya makapabukad o makapadako sa linuto. Mao ni ang example sa mga tinaguang sala sayop nga ginagmay pero makadamay. Just this morning nagitay klaro nga experience diri sa church. This morning lang. Ang uban sa inyo pagsaka diri nakapansin gyud. Kato mga early bird nakapansin gyud. Unsa inyo napansin pagsuod? Oh, tanawa humot opposite ana baho. Kisay nakaapas sa baho pagsuod. Kamo mo unsa hinungdan? Gamay nga iring namatay. Diyaw ilalom. Gamay. Dili dako. Gamay. Pero nakaapekto sa tibuok building. Nakatago Wala nakitaan nasa ubos. Wala nako nakitaan, walay nakakita, pero nanimaho. So kay nanimaho, doon ay something. So atong mga abtik boys, suong-suong sila di kaganina. Kay di man pwede nga mag-worship ta din niya ang kamutanan diha nakatap-tap sa ilong. Sige gunit sa ilong. Kining atong ilong na apiki na gunitan pag yun isamot. May na lang uban kay nagpa-kuan. Hangkita. So di ta gusto, kinanglan normal. Ingani ka importante igsoon. Pag dili nimo idil ang mga ginagmay. Mao niya. A little lamb leavens the whole. At a little leaven leavens the whole lump. Warning. Lingyan na imong katapad na kay secret. Ang sayang tubag. Secret. Meaning, pagsala na, mali na atubangan sa Ginoo, deal that. Amen? Sa primero, pwede pa na matago. Pila ka adlaw manimaho. Tanan mangita. Tanan makadiscover. That is the lesson of it. Sa mga nagtiayon, napabay mga secret? Oh, tanan remit na ba mga tatay, remit na ba tanan? Surrender na ba? Surrender? No? Basig pero ang usa di Ano ba? May bawaan gihapon. Si pastora wise kaya si pastora. Bawaan gihapon. Pasangil og labas akong pantalon to ay tinaguan dito nakita. Unsa man ay sorry wala na ako na remit. Sorry kaayo. Kaniadto to. And many other things. Kasabot mo unsay pasabot ani sala. Diya diri sa ato sa journey nato, ginadil nato with love. No condemnation. As long as you're honest, we will help you. Kay kitang tanan vulnerable of it. Another verse because this is a warning. Verse 15. Ingon ang verse 15, but if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Unsa man biting, chismis, storya, matinuod man na o dili, the fact nga that is a chismis, dili na siya pwede nga imong ipadayon. Sa kalibutan, normal. Sa Facebook, normal. Sa church, dili siya dapat normal. Kanayan, amen? Murag daghan na tagbawal, no? Namas Bible, good. Mga nadaghan, kanito, mga na yung mindset, sa inyong religion, born again, daghagbawal. No, nasa Bible. Gusto man tag malinaw na kinabuhi. Gusto tag maayos na kinabuhi. Dili gihapon siya perfect. Pero magtinabangay ta. Ginadil na to.
Kami pag makadungog may anak, grabe Lord, tagay may grasya Ginoo, saon na mo ni, ginahilaka na mo na sa Ginoo. Dili mi basta-basta pod. Because bisanaan na mi ani nga God-given calling and authority, but still, Lord, we need your grace, Lord. Okay, this is a person, this is reality. But the Bible is telling us, dili nato ni pagabuhaton. Kasi makonsume ta, kita rin madaot ta na, no, bungkag ta. You know what? Ang target sa enemy ang yung church ni Lord. Praise God, daghan ta karon. Dili ta makabantay ang demonyo nagahimo nagplano. Planuhan niya ta. Gubuton ta niya di sa sulod. God forbid, by the grace of God, He cannot, no weapon formed against us shall ever prosper. If you believe, clap your hands to Jesus. Come on. Thank you, Lord. The important warning. Number 3 and the last, truth to pursue. Truth to pursue. Na ikamatuoran nga atong sunggabon. I-pursue nimo. Ayaw pag-relax, pursue it. Verse number 16. I say then, this is truth, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. This is truth. Dili nimo kaya. Masakitan ka, maglagot ka, but when the Holy Spirit you honor, He will come you. Pakalmahon ka niya. Kay kung ikaw lang, ay musiga na. Muasuna diri musiga na. Kung unsa nang pwede nimong i-imagine, kung ikaw lang, that's why the Bible said, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Unsa man ang gihisgutan niya sa last of one of it, outburst of wrath. Diha, grabe na. Outburst of wrath. Kung wala ang Holy Spirit, sunog. Outburst eh. But it is the profound truth. Pursue it. Yung na mong katapat, pursue it. Meaning, be intentional. Be intentional. Another verse, verse 17. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and they are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Meaning to say, ang purpose sa kaguliyang sa sulod, dili nimo maabot ang imong destination. Daghan ta kay tagnindot nga plano, no? Sugod sa balay, sa pagpanguyab pa lang, amo na akong plano, buhatan ta kada akong balay, maayong kaugmaon. Grabe ka mga plano, nindot kaayo. Pero kay nagkagubot man, plano na lang, wala na airport. Di katugba ang plano kay may airport. Wa na effort ba? So di nakatugpa. Unsay may tabo, crash bungkag guba tanan. So therefore we need to understand this. Nga dapat i-pursue nato nga ang atong mga tinguha mahitabo the moment mag-walk ta sa Spirit. God is a God of restoration. Can I hear an amen? Tanan nga hitabo natong kaguliyang damot mo balik ka sa sabakan ni Lord. Mo start na siya og fulfill. Iya na kanang ayuson. Kung gusto ka maayos ang tanan sa imong palibot, start with God. Personal kay Lord. Because the God who is the sovereign God, pwede siya makikistorya sa sitwasyon. I mean, pwede niya i-change ang sitwasyon. Pwede niya i-change ang heart sa person kung ikaw nakikistorya niya nga naman siya ang source. Kung gusto kag restoration, kay Lord siya ang una. Siya gyud ang pinakauna. And the Lord will speak to the person, speak to the circumstances so that mahimong favorable sa imo. Why? You seek first the King and His righteousness. This is the truth. So therefore, dili nato butangan og luna ang unod nun. Naa siya unod na ana. Flesh na ani, masakitan, maglagot. Ganina during sa worship, grabe. Katong, I've got the reason to praise the Lord. Praise you in the darkness, praise you in outnumbered. Grabe to. Giremind ko ni Lord, mao man among weapon di ay Lord. Nga the moment na may problema, praise the name of the Lord man day ang solusyon ani.
Mag-worship man dahil kay Lord. Outnumbered me, Lord. Na aming problema, Lord, we have the reason to praise you. Abi akong pagbuhos kay na, Lord, sama ninyo, daghan po ginaagian ang inyong pastor. Pero yun ako, agian ra namo ni, di namo ni hapitan. Agi ra ba? Agi ra mi labay. Di mo hapit. And praise is the name of the game. Praise the Lord is the name nga atong dapat agabuhaton. Balikan na to ang mga warning. This is now the last. The work of the flesh exposed. No? Gi-expose ang work of the flesh. O dapat mao ni i-deal na to karon. Sa inyong life, gi-expose ni Lord ang work of the flesh. Verse 19 mag-start. No? Evidensya, adultery, balikon lang gid nako for the sake of emphasis. Gi-expose ni Lord, ha? Ikaw na karon ang mag-determine. Na ba ni sa ako ba ning practice? Since gi-expose ni Lord, decide. Lord, give me the grace. Give me the grace, Lord. Kung ikaw pamilyado, may asawa ka, uban na ka, duulo nimo, istorya kasi mga asawa unya o unyang gabi o sun mga daw tabangi ko magtinabangay ta. Gi-expose ni Lord, di man din tama, di man din sakto. Pasaylo ko kaniadto nag-justify pa ko, kaniadto makik-away pa ko nimo ani, pero kanaw gi-expose ni Lord sa ako, please help me. Can I hear an amen? Help ang atong gikinahanglan igsoon. Help. And you know what? Mo ni akong na-learn. Ang pinaka-the best nga help nga imong mabatunan, gawas sa Ginoo, gawas sa Holy Spirit, gawas kay Hesukristo, ang imong immediate family. Sila ang the best nga help nimo. Nakasabot, nakakita, nakasayod, nag-journey sila sa imo since nga nag-uban mo, sila ang best person nga magtabang. Especially kung nakauban nimo sa journey. Kaya malipayon ang mga couple nga naga-join sa journey nato, di ba? Malipayon sila. Nga naman, pagbadlong, ay salamat. Instead na masuko, salamat ha. Thank you kaayo. Muriak pa usahay, pero musubside raman po. Nga naman lagi ta sa flesh. Amen ba? So, gi-expose din adultery, fornication, uncleanness, lewdness, adultery, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like. I challenge you, balikin ninyo pagbasa sa inyong balay. Karon nga week, one of your assignment. Balikin ninyo pagbasa. Namoy Bisaya nga Bible, nindot. Para dili na ako explain ni Tanandari. Ikaw mismo, ask, Lord, give me revelation, Lord. Basahon na ako ni. And you know what? Pagkanindot. Kung kana, ikaw mismo, self-discipline na imong buhaton. Excited bang tanan? Gi-expose ang work of the flesh. Another here, the work of the Spirit revealed. Kung naigi-expose, naigi-reveal si Lord. Work of the Spirit. Mao po niya atong i-master. Unsa man na siya? Ingon siya din Siyam, 9. Number 1, love. Number 2, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mao ni atong i-master. Malipayon ang balay. Restoration is the key. May mga sipyat, may mga mali, may mga salata. Go back. Ask forgiveness. Be sincere. Work it out. Mao ra gid na atong buhaton. Don't justify. Kamo mo malangan kung mag-justify ka. Malangan. Unya, give time for process. Ang uban man God, gusto restoration, magic tanan. Ingon, gipasaylo na kanimo, di lagi ka managad na ko, di na lagi ta magkuyog ka no, process. Ang pagpasaylo, gi-release. Pero prove to yourself that you are sincere. Di nindot, imong i-work out. Kung sa managtiayon, sogde. Palitig, bulak. Snab gihapon, sunod adlaw, chocolate. Snab gihapon, sunod adlaw, money nagyod. Wala na nag-snab mo. Kay di na siya kinahanglan nagbulak og chocolate ang asawa. Money. Sayop ko. Uyab man to sang una tong bulak og chocolate. Karon lahi na. Kwarta naman di ay. Unya pag tunol og kwarta, I love you with all my heart.
Siya ro, dili ma-restore. Pero pag tanaw sa asawa, kuwang pa ni, 500 raman. Daghan panginhanglan eh. Practical. Meaning, ang akong pasabot, work it out. Ayaw pag dali-dali. Kay diha pod matest ang imong sincerity kung you are really true and faithful na. Kay in every good thing nga mahitabo, great thing nga mahitabo, there is a corresponding test. Kay balutan niya tanan igsuon, dili ka mo graduate kung walay tests. Dili ka ma-high honor kung wala kay exam nga giagian nga taas ay imong grade. Tests. The same applicable sa life. Did we learn this morning? In conclusion, let me give you this last verse. Ang verse din nag-ingon, 24, 25, and even 26. Atong dunganan pagbasa, this is our conclusion. Ready, want to read. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desire. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen? So this is it. Pure word ni Lord. And just receive it. You know what? The word of God is like a seed. Seed ni siya. Di man siguro yung ma-remember tanan akong gisgutan din pero seed siya, liso, nga gitugutan ni mong karon na buntag, nga gitanom sa imong heart. Alagae. Atimani. Alagain ng asid, Lord, di ko gusto nga makuha ni sa kaaway. And one day, kamo mo ka ng asid, mo grow siya. Ug ang pinakanindot nga expression, kamo mo, natural nga expression. Kanang makita sa imo ang fruit of the Holy Spirit nga natural. Wala ka naghago. Natural. Nag-flow. Ang imong pagka-loving na husband, natural na. Nag-flow. Ang imong pagka-submissive nga wife, natural na. Wala ka naglisod nga mag-submit sa imong husband. Nag-flow na siya. Fruit of the Spirit na. Ang daway ka nga magplano sa imong balay, grabe. Ma-amaze na imong asawa nga kanyan tuwa man plano-plano. Karon may naman mo plano. Hallelujah. Lord, salamat. Ang akong bana, nag-manifest na Ginoo. Grabe, nindot kay igsoon. Then, hinay-hinay na mawala ang mga dili maayo nga naghitabo sa sulod sa balay. Nganong balay man akong gisgutan, diha tanan magsugod sa balay. Dili ta gusto magpakaroon nun nga mahikitat sa gawas, pero sa balay, wala. Dili na mao. The vision that the Lord has given us is go back to your first ministry. And our first ministry is family. How among you love your family? Kinsa sa inyo na love din yung family? Amen. Ako 100% amen to that, Lord. Therefore, go back to that first ministry. Minister with love. Minister with understanding. Minister according to the fruit of the Holy Spirit. Let's bow down our heads. Mag-respond ta sa word. Unsa nang word nga na-receive nimo karon? Sige, bow down your head, close your eyes. Mag-pray ka. Pray. Pasalamati si Lord. Nabay, specific gyud nga area sa imong life karon ngayon ka, Lord. Salamat, Lord. Nag-istorya giga sa ako. Lord, di na ako mag-resist, Lord. Di na ako mag-reason out, Lord. But gusto ko, Lord, nga grasyahan ko nimo, Lord. Kay ako ning ikinabuhi, Lord, according sa imong pulong. Open your mouth and pray. Pakigdil kay Lord karon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your grace, God. Sufficient kayo sa amo, Lord. I know breakthrough is coming. I know breakthrough is working, Lord, sa mga life. People, kaming tanan, hunger, miss sa imo kanunay. Lord, no condemnation, God, but love. Pasabta mi, Lord. Nga gihigugma mi nimo, Lord. Wala minimo gikundina. Ang kaaway lang, ang demonyo lang nagkundina ka namo. Ikaw, Lord, you always call us out of love.
And mag-respond mi sa imo, Lord, through your grace. And by faith, Lord. By faith, Lord. Lord, I pray restoration in the family. Lord, I pray financial breakthrough, Lord. I pray, Lord, mending of every broken relationships according to your ways, Lord. We pray, O God, through the power of the Holy Spirit, Lord. Today, aniya kami, Lord, together. Each one of us has a need. And as we respond to your word, Lord, let your mercy fall. Let your grace fall. Gusto mi, Lord, nga doon ay paglambo, Lord, ang kind of life nga among gina-enjoy karon, Lord, ang freedom nimo, Lord, kagawasan, Lord. Dili na miyang puyo sa life of sin. Yes, makasala mi, vulnerable pa mi, pero nakaside mi, Lord, nga ang grace nimo gina-avail na mo so that one day, Father, we'll be totally set free, our mind and our hearts, that we may fully enjoy you, Lord. Salamat, Lord, nga sa among life karon amo nang gi-break ang inconsistent, Ginoo. Gusto namin maging consistent sa imo. Or in fact, Lord, na din ni Lord, nag-commit sila nga every Sunday, dili nila gusto i-miss ang gathering like this. Lord, have mercy, and Lord, I declare grace to be upon them, Father, so that everyone, Lord, will really decide, Lord God, that our Sunday celebration will never be a compromised day for us. Our devotional everyday, Lord, dili na mo i-compromise. Lord, even ang among pag-attend sa mga cell group, Lord, mga training, Ginoo, Lord, nga mag-cause sa amo, nga mag-grow kami, masabta na mo imong pamaagi, amo ning Lord, nga dawaton, nga blessing gikan sa imo. Lord, we owe it all to you. We owe it all to you. May I request the congregation to please stand. Manindog tang tanan. Can you get your offering? We'll worship the Lord through our offering this time. In response, no? I believe na kitang tanan gi-bless na ni Lord. And I pray nga wala na usa sa ato dinhi nga dunay argumento ang paghatag sa imong tithes and offering. Pero kung naapag yun, pangayo grasya kay Lord. Ask a grace kay Lord. Kaya you know what? In giving our offering to the Lord is an expression of thanksgiving. Pasalamat na igsoon. Di nato na gibayran si Lord, kay never nato siya nga mabayaran. But it is an expression of your thanksgiving to God. Giving ka, Lord, gi-bless ko nimo, Lord, gi-provide nimo ako ang need. Because I have a relationship with you, Lord, dili na ako gusto i-miss, Lord, ang pag-set apart sa akong tithes and my offering. And many of you, faithful na kayo sa inyong church project, just go ahead. Do na mo'y covenant kay Lord, just go ahead. Respond to that, and the Lord bless you. Dili man namo mabasa tingali tanan ang inyong mga prayer requests, but we declare nga the Lord knows everything, and therefore the Lord will bless you to that. Pwede ba niyo gunitan yung mga envelope, mag-pray ta, mag-declare ta, Lord Jesus, aniya kami. Gi-bless nimo kami, Lord, today sa imong word. Gi-bless nimo kami sa moment of worship through singing, through prayer. Now it is our opportunity, O Lord, to return it to you, God, to bring to you our tithes and our offering in expression sa among pagpasalamat. You have been so good to us, Lord, and we cannot outgive you. Salamat, Lord, that ikaw nag-una nag-express sa amo nga you gave it all. Pinaka-the best ay mong gihatag. So, Lord, gina-journey namo ni Lord that kami karon gusto mi mag-respond, Lord, nga ang among ibalik sa imo, Lord, is ang the best portion as well, Ginoo. Og salamat, Lord, sa tanan nga faithful. And those, Lord God, nga nag-desire pagyud og more, grant them, O Father. And Lord, salamat na truly, according to your word, when we bring our tithes and our offering, there is food in the house. Whatever the house is needing, do na supply, Lord, abundant supply. So today, Lord, here are your people. Here we are together. We worship you through our finances, Ginoo. We are not above, or the money is not above you, Lord God. But the money is under you because that is a blessing, and we want to honor you through our giving. Bless each one, Father, in the mighty name of Jesus.
we pray. Amen and amen. Worship the Lord through your offering.